Hi, Mami! Masayahan iring mga anak mo eh! Eh bakit gaganyan yung mga anak mo? Kanino ka nagmana ire? Sa akin. Sa iyo! Wow! Wow! Mukhang malikot din to si Mami. Ay, iyo eh. baga. Crush na crush po talaga si Mr. Agamula po. Ay, kain naman, crush pa Pwede si ka daw po Kaki. mahag. Ay, nakita mo naman. Kamusta po? Mami, gusto mo si Kuya Aga? Oh, kiss na yan! Tara dito, Mami! Sige po, Mami, pupunta tayo doon. Pumunta kayo doon. Pumunta kayo doon. Yan. Eh, kain naman, bagay nakakiss pa kay Aga eh. Panahon ko to eh. Panahon ko to eh. Oh. Para mga anak lang. Baby, give it up. La 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 la. Baby, give it up. Give it up. Baby, give it up. La 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 la. Baby, give it up. Give it up. Baby, give it up. Oh. Eh, mother, sino ho ba talaga nag-audition kayo, yung mga anak mo? Halika na, Mami. Halika Ano dito. si Mami?